prendessimo l'impegno di pregare per le comunità in Corsica e per l'opera in particolare a Propriano e a Cortè, dove il fratello opera, perché l'opera possa crescere, svilupparsi e anche in questo si possano vedere benedizioni da parte del Signore. Amen. Fratello Vincenzo, vieni. Merci. Merci Roberto. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Le Seigneur est fidèle. C'est vrai. Signore è fedele. Il est fidèle et c'est vrai que c'est une grâce et un privilège È vero che è una grazia e un privilegio de pouvoir être là ce soir avec vous, di essere qui con voi stasera, de pouvoir louer le Seigneur dans cette liberté que nous avons. di poter lodare il Signore in questa libertà che abbiamo. Quelle grâce, quel privilège. Che grazia, che privilegio. Et Roberto a bien fait d'insister sur le fait que des fois on oublie et on ne réalise pas le bonheur que nous avons de nous réunir. Il pastore ha fatto bene a enfatizzare che a volte non sottovalutiamo il privilegio che abbiamo di riunirci così liberamente. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Je viens et c'est vrai que comme ce matin je disais à Olbia, Come dicevo ad Olbia stamattina, on est vraiment content avec Valérie de pouvoir être là et on remercie Susanna et Roberto pour l'invitation. e ringraziamo Susanna e il pastore per l'invito. On a cette joie et vraiment ce désir de travailler ensemble les îles. Je crois qu'il y a besoin de travailler ensemble, de s'unir. C'è questa gioia e questo desiderio e c'è anche la necessità di lavorare insieme come isole, la Corsica e la Sardegna. Et par la grâce de Dieu, nous savons que l'unité, c'est ce qui rend le cœur de Dieu heureux, de voir son peuple uni. E per la grazia di Dio sappiamo che l'unità è ciò che rende il cuore di Dio felice. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis venu avec les salutations aussi des pasteurs de Corse. Vi porto anche i saluti dei pastori della Corsica. Mercredi, on était à Corté justement. Mercoledì eravamo a Cortè Et ils m'ont dit de bien vous e saluer. i pastori mi hanno detto di salutarvi. Ils saluent les églises et les pasteurs ainsi que les églises vous saluent vraiment. E quindi sia i pastori che le chiese e che i fratelli vi salutano. Et nous prions les uns pour les autres parce que nous croyons dans la puissance de la prière. Preghiamo gli uni per gli altri perché crediamo veramente nella potenza della preghiera. Mon oreille avait entendu parler de Sassari. E avevo sentito parlare di Sassari, Maintenant mon œil vous a vu. ma adesso i miei occhi la vedono. Pour répondre à Roberto qui m'a demandé concernant Corté comment les choses sont passées. Sì, per rispondere al pastore che mi ha chiesto di descrivere un po' come è successo la fondazione della chiesa a Cortè. Il y a 8 ans, un peu plus de ça, nous sommes venus du continent 8 anni fa siamo venuti dal continente francese, in Corsica, et nous sommes arrivés à Ajaccio pour nous occuper d'Ajaccio pendant 7 ans. e ci siamo occupati di una comunità ad Ajaccio per 7 anni. Et avant d'arriver sur Ajaccio, E prima di arrivare ad Ajaccio nous avons rencontré un couple de missionnaires américains abbiamo incontrato una coppia di missionari americani qui ne nous connaissaient pas, che non ci conoscevano, mais ils nous ont raconté tout ce que nous avions vécu avant. ma ci hanno raccontato tutto ciò che avevamo vissuto prima. Et ils nous ont ils nous ont donné cette parole de Dieu, E ci hanno dato questa parola di Dio, qu'on allait poser notre pied sur une terre nouvelle. che avremmo posato i nostri piedi su una nuova terra, Et ils nous ont cité ce verset, ils nous ont donné ce verset e ci hanno dato questo versetto du prophète Ésaïe, del profeta Isaia, 52, verset 7. 52 versetto 7. Si, peut-être c'est mieux que tu le dises. Isaia 52, lo leggo io, versetto 7. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion, il tuo Dio regna. Amen, Amen. amen. Et une autre version dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile dans les montagnes. Un'altra versione dice che sono belli i piedi di coloro che annunciano il Vangelo nelle montagne. Et ça fait que quand on est arrivé à Ajaccio, E quando siamo arrivati ad Ajaccio, tout de suite, mon regard s'est tourné vers les montagnes. il mio sguardo all'inizio era rivolto verso le montagne. Et j'ai appris que Corté était le centre de la Corse.
e ho imparato che Corte era il centro della Corsica, à tous les niveaux, a tutti i livelli, scusate, spirituel, spiritualmente, national, a livello spirituale, nazionale. et qu'il y avait là une université, la seule université de l'île. C'era l'unica università dell'isola lì a Corte. Et je me suis aperçu que l'église d'Ajaccio priait depuis très longtemps pour qu'il se passe quelque chose auprès des étudiants et que dans cette ville, il y ait un jour une église. E mi sono reso conto che la chiesa di Ajaccio pregava da molto tempo perché succedesse qualcosa fra gli studenti nell'isola. Alors on a commencé à faire quelques réunions, on a demandé dans un hôtel pour faire des réunions. Allora abbiamo chiesto in un hotel per poter organizzare delle riunioni. C'était un peu folklorique des fois. Era un po' Folklorique. folkloristico all'inizio. Pendant qu'on faisait la réunion, il y avait des gens qui traversaient, il y avait les portes qui s'ouvraient, il y avait des Perché personnes qui durante la venaient avec des riunione c'era plateaux. gente che passava, insomma non c'era molto. Donc on s'arrêtait, on attendait Allora si aspettava che passassero le persone et on continuait. e continuavamo. Et puis j'ai eu à cœur de rencontrer le curé de Corté. E poi ho avuto a cuore di incontrare il L'Église sacerdote della Chiesa Cattolica di Corte. Il faut savoir qu'en Corse, mais ici aussi je pense, en Corse l'Église catholique a tout pouvoir. Allora, in Corsica come qui penso la Chiesa Cattolica ha un certo potere, diciamo. Et donc j'ai rencontré le curé E quindi ho incontrato il sacerdote pour lui expliquer que je cherchais un local pour pouvoir annoncer l'évangile. per Oui. spiegargli che cercavo un locale per poter annunciare il Vangelo. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Perché c'era molta gente che non conosceva il Signore Gesù. Et il a bien reçu le message. Lui mi ha ricevuto bene anche il mio messaggio. Et à la fin de la discussion, Alla fine della conversazione il avait une grosse Bible à côté de lui aveva una grossa Bibbia a fianco a lui et il me l'a poussée vers moi. e l'ha spinta verso di me Et il m'a dit, ouvrez-la au hasard et lisez un passage pour moi, s'il vous plaît. e mi ha detto aprila a caso e leggi un passaggio per me. Alors j'étais en train de chercher un verset dans ma tête, je vous le dis franchement. Parce que si je tombais sur repens-toi, il y aura une blanchie, je ne sais pas. Allora ero un po' in dubbio perché pensavo se mi capita il versetto pentiti, ravvediti. Et merci Seigneur, j'ai ouvert la Bible dans l'Évangile où il est parlé du baptême de Jésus. Grazie a Dio ho aperto la Bibbia e mi è venuto fuori un passaggio che parlava del battesimo di Gesù, che parla del battesimo di Gesù. Et alors pendant que je lisais les versets, il était comme ça, il écoutait. Allora durante la lettura del passaggio lui era così con le braccia inconserte che mi ascoltava Et d'un coup il s'est relevé, il s'est redressé e tutto ad un tratto si è alzato et il m'a dit, Monsieur Trapani, e mi ça ha me detto, semble ça, Monsieur Trapani, Messie Trappari, vous lisez ce texte sur le baptême de Jésus, io vi ho letto questo testo sur sul le battesimo baptême de di Jésus, Gesù et moi je reviens d'Israël et j'ai ramené un peu d'eau du Jourdain. e io sono appena tornato da Israele e ho portato un po' d'acqua dal Giordano. Je suis en train de la purifier Lo sto purificando et vous parlez du baptême de Jésus. e voi parlate del battesimo di Gesù. Il m'a dit, c'est un signe pour moi. Per me è un segno. Moi j'ai dit d'accord. Hein. Allora io ho detto d'accordo. Et du coup il m'a dit, vous aurez un local. E allora mi ha detto, voi avrete un locale. Et depuis qu'on a commencé, on a ce local avec vidéoprojecteur, les salles, E da allora abbiamo un locale con videoproiettore et on ne paye même pas. e non paghiamo niente. Niente. Non paghiamo niente. Mais c'est normal, nous on désire quand même donner, participer. Però noi vogliamo comunque partecipare alle spese Et pour le moment, on participe, on donne 100 € par mois, vous imaginez? e diamo simbolicamente 100 euro al mese. C'est rien du tout. È nulla, no? È niente. Et donc du coup, grâce à ce local, on a pu inviter des étudiants. E quindi grazie a questo locale abbiamo potuto iniziare ad invitare degli studenti. La première année, on a eu des fois 28 étudiants. Il primo anno abbiamo avuto 28 studenti. Plusieurs ont été baptisés à Ajaccio. Molti di loro sono stati battezzati ad Ajaccio. Un autre jeune a été baptisé cette année à Emmanuel. Emmanuel a été baptisé à Bastia. Emanuele è stato battezzato quest'anno
à Bastia. Et donc on travaille, on continue et on est vraiment encouragé, on voit combien le besoin auprès des étudiants est important. Allora stiamo continuando questo lavoro e vediamo il bisogno che c'è fra gli studenti. Et bien sûr que pour implanter une église, il ne faut pas compter que sur les étudiants parce que les étudiants sont que de passage. Sì, per fondare una chiesa non si può contare solo sugli studenti perché gli studenti spesso sono di passaggio. Donc on va travailler à aussi essayer de gagner des personnes de Corté, on va faire du porte-à-porte, on va essayer d'aller vers les gens pour les gagner. E quindi facciamo il porta a porta, evangelizziamo porta a porta, cerchiamo di raggiungere le persone di Corté. Et comme a dit Roberto, ce que nous avons besoin, c'est de vos prières. Che come ha detto il pastore abbiamo bisogno delle vostre preghiere. Nous savons que c'est un grand défi aussi, Sappiamo che è una grande sfida, c'est un défi spirituel, è una sfida spirituale, mais le Seigneur, il a vaincu l'ennemi de nos âmes, ma il Signore ha vinto il a vaincu l'ennemi de nos âmes. il nemico delle nostre anime. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Gesù ha parlato di distruggere le opere del diavolo. Alors on est dans la paix, on est dans la confiance et on E avance. allora siamo nella fiducia e continuiamo ad andare avanti. Je dis souvent aux chrétiens à Ajaccio et un peu de partout, E io dico un po' dappertutto fra i cristiani, même en rampant, j'avancerai. En rampant. anche si trascinandomi avanzerò. Anche carponi En avanzerò. tout cas, voilà, gloire à Dieu. On est encouragé et on sait que c'est un travail de persévérance. E sappiamo che è un lavoro di perseveranza, Mais Dieu honore la foi. ma Dio ci dà la forza. Amen. Il honore la foi, il honore la persévérance. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, en tout cas, je voulais partager avec vous Voglio condividere con voi quelques versets de la parole de Dieu. qualche versetto della parola di Dio. Et tout d'abord, on va lire plusieurs versets comme ça, plusieurs passages. Leggeremo più passaggi Et après, on s'arrêtera sur cette pensée que Dieu a mis sur mon cœur à partager avec vous. e poi mi soffermerò sul messaggio che Dio ha messo nel mio cuore per voi. Lisons ensemble Ézéchiel, chapitre 1er, verset 1. Leggiamo insieme Ezechiele capitolo 1 verso 1. Ezechiele capitolo 1 verso 1. Il 30° anno, il 5° giorno del 4° mese, mentre mi trovavo presso il fiume Chebar, fra i deportati, i cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine. C'est beau comme tu as dit, le ciel s'appuie. I cieli si aprirono. C'est ça que le ciel s'appuie. On va noter ces paroles dans tous ces versets. Noteremo questa parola, questa espressione in tutti i passaggi. Ézéchiel dit, j'ai eu des visions divines. Ezechiele ha detto io ho avuto delle visioni divine, L'importance de voir ce que Dieu voit. l'importanza di vedere ciò che Dio vede. C'est ce que l'on disait ce matin aussi, c'est È ciò important. che dicevamo anche stamattina, questo è importante. Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbi capitolo 29. 29 verso 18. Se il popolo non ha rivelazione è senza freno, ma beato colui che osserva la legge. Amen. Amen. Et puis également, Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Luca capitolo 3 Lorsqu'il y a- versi 21-22. Lorsqu'il n'y a plus de vision, Quando ci sono più visioni, si un peuple périt. il popolo perisce. Quando c'è più di una visione, il popolo perisce. Allora, Luca 3, 21-22 dice così: ora, mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu battezzato. E mentre pregava si aprì il cielo e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto. Amen. Amen. Vous avez encore dans ce texte ces mots, le ciel s'ouvrit. Le Anche ciel in questo s'ouvrit. testo avete questa espressione: il cielo si è aperto. Et le Saint-Esprit va descendre sur Jésus, E lo Spirito Santo è sceso su Gesù, qui était en prière. Gloire à Dieu. che era in preghiera. Et puis également, on va plus loin dans Jean chapitre 1er, verset 47 à 51. Andiamo in Giovanni capitolo 1 versi 47 a 51. Giovanni capitolo 1 versi 47 a 51, che dice così: Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è frode.
Natanaele gli chiese: da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Natanaele gli rispose: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità ti dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Amen, amen, amen. On pourrait s'arrêter sur chacun de ces passages et faire une prédication. Ci potremmo soffermare su ognuno di questi passaggi e fare una predica su ognuno di questi passaggi. Mais je voudrais souligner avec vous encore qu'il est dit, Jésus dira, que vous verrez désormais le ciel ouvert. Ma vorrei soffermarmi soprattutto su questo aspetto: vedrete i cieli aperti. Et Jésus se représente lui-même comme l'échelle à travers laquelle la révélation de Dieu est transmise au monde. E Gesù si rivela anche come il mezzo attraverso cui la rivelazione di Dio è trasmessa al mondo. Amen, amen. Amen. On va juste un peu plus loin encore dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7. Andiamo adesso nel libro degli Atti, al capitolo 7. Verset 54. E iniziamo col verso 54. Allora, capitolo 7, verso 54. Da 54 a 58. Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra. E disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui. Amen, amen. Gloire à Dieu. Étienne va être lapidé, mais Étienne voit le ciel ouvert. Stefano verrà lapidato, ma Stefano vede i cieli aperti. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloria a Dio. Je crois que c'est important de prendre le temps de lire ces passages. Credo che sia importante prenderci il tempo di leggere bene questi passaggi. Quand la parole de Dieu répète certaines paroles, c'est très... Vas-y. Quando la parola di Dio ripete certe espressioni, C'est pour montrer que c'est quelque chose d'important. è per mostrare che si tratta di qualcosa di molto importante. Pierre aussi, dans Acte 10, Pietro anche in Atti capitolo 10, versets 9 à 11, dal verso 9 ad 11, dice così. Atti 10, 9 e 11. Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare. Ebbe però fame e desiderava prender cibo, ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e scendere un oggetto simile ad una gran tovaglia che, tenuta per i quattro angoli, veniva calata a terra. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Amen, amen. On connaît ce passage aussi et Conosciamo anche questo passaggio il nous est dit que Pierre vit le ciel ouvert. e anche qui ci viene detto che Pietro ha visto i cieli aperti. Pierre est sensible, il est disponible, obéissant à la voix du Seigneur. Pietro è sensibile e ubbidiente alla voce del Signore. Il va apprendre une grande leçon ce jour-là. In questo giorno prenderà una grande lezione. Et c'était pour un juif vraiment une révolution. E che una lezione che per un giudice era una vera e propria, per un giudeo, scusate, era una vera e propria rivoluzione. Et la leçon était que, La lezione è la seguente. Acte chapitre 10 verset 28, Continuiamo al verso 28 del capitolo 10 e vediamo di cosa si tratta. Disse loro: voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero o di entrare a casa sua, ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. Amen, amen. Amen. Plaise à Dieu que le Seigneur ouvre nos yeux et nous donne aussi de réaliser qu'aucun homme Piace a Dio che Dio ci apra gli occhi e ci mostri di realizzare che ogni uomo est souillé ou impur, est trop souillé et trop impur pour connaître et vivre la grâce de Dieu. non è mai troppo impuro per conoscere la grazia di Dio. Dans ce passage,
il s'agissait aussi de Corneille, qui est centurion romain et sa famille aussi qui était là, réunie. In questo passaggio c'era anche la storia di Cornelio e della sua famiglia che era riunita, Et che puis, erano romani. oui, et puis enfin, un autre passage dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Un altro passaggio in Apocalisse capitolo 9 verso 11 dice così. Apocalisse capitolo 9 verso 11. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Rileggo, il loro re era l'angelo dell'abisso. No, 19. 9, 19, no, 9, sì, sì. scusate, 9, 19. No, 19 o 11. 19 e 11, scusate. No, c'est bon. Avevo segnato male il 19, Apocalisse 19 verso 11. 11. Dice così. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et ce verset marque le début de la seconde venue de Christ. E questo versetto sottolinea la seconda venuta di Cristo. La seconde venue de Christ sur la terre comme roi des rois, seigneur des seigneurs. La seconda venuta di Cristo come Re dei Re e Signore dei Signori. Il viendra des cieux en tant que Messie, Verrà come Messia, guerrier pour établir la justice et la vérité, guerriero per ristabilire la giustizia e la verità, juger les nations et faire la guerre au mal. per giudicare le nazioni e Et faire la guerre au mal. combattere contro il male, scusate. C'est l'événement que tous les fidèles, tous les croyants de toute génération ont attendu et attendent encore aujourd'hui. Allora, tutti i credenti di ogni generazione hanno atteso e attendono, Et je voudrais entendre un grand Amen. e vorrei sentire un grande amen. Je ne vous ai pas encore endormi, non? Avec toute cette lecture. Non Ça sono- va? Non vi ho ancora addormentato, non vi ho... Oh, gloire à Dieu. Alors, je crois que c'est important de noter que dans l'Ancien Testament, le ciel, il s'ouvre. Allora, è importante notare che nell'Antico Testamento il cielo si apre, Mais dans le Nouveau Testament, ma nel Nuovo Testamento, il nous est dit que le ciel est ouvert. ci viene detto che il cielo è aperto. Et c'est important cette È nuance. importante questa differenza, questa... Notez également que ces hommes qui ont eu ces visions étaient en prière. Notate anche che gli uomini che hanno avuto queste visioni erano in preghiera. Notez également que quand le ciel est ouvert, Notate anche che quando il cielo è aperto il se passe toujours quelque chose de surnaturel venant de Dieu, succede sempre qualcosa di soprannaturale che proviene da Dio, révélant et accomplissant le plan de Dieu. che rivela e compie il piano di Dio. Amen. Amen. La Bible nous enseigne donc que le ciel est ouvert. La Bibbia ci insegna quindi che il cielo è aperto. Je ne sais pas si je voudrais vous donner une bonne nouvelle. Non so se ti sto dando una buona notizia. Le ciel est Il ouvert. cielo è aperto. Mon frère, ma soeur, le ciel est ouvert. Fratelli e sorelle, il cielo è aperto. Tu n'as pas besoin d'essayer de l'ouvrir, Non devi cercare di aprirlo, mais de simplement croire ce que Dieu te dit dans sa parole. ma semplicemente di credere a ciò che Dio ti dice in questa parola. Ça peut changer toute ta vie. Questo può cambiare tutta la tua vita. Ça peut ouvrir tes yeux sur une réalité surnaturelle, Questo spirituelle, può aprire i tuoi occhi su delle realtà spirituali, dont, soprannaturali, dont nous avons besoin aujourd'hui di cui abbiamo bisogno oggi. et qui permet au Saint-Esprit, au travers de la foi dans nos Che cœurs, permettono allo Spirito Santo, attraverso la fede, de manifester la puissance et la grâce de di Dieu. manifestare la potenza e la grazia di Dio. Amen, amen. Il faut que nos yeux s'ouvrent. È necessario che i nostri occhi si aprano. La Bible nous enseigne donc que le ciel est ouvert, mais nous La pouvons Bibbia voir, ci insegna che il cielo è aperto dunque, mais nous pouvons voir le ciel ouvert que par la prière, ma non possiamo vedere il cielo aperto che attraverso la preghiera, que par la foi, che l'obéissance, attraverso l'obbedienza, la soumission à Dieu, la sottomissione a Dio, qu'au travers de sa parole, attraverso la sua parola, au travers de sa volonté. che attraverso la sua volontà.
Et je crois que c'est important, il faut que nos yeux s'ouvrent. E credo sia importante, bisogna che i nostri occhi si aprano. On a besoin d'avoir les yeux ouverts et d'être bien réveillés. Je disais ça ce matin à Dicevo anche Orbia. stamattina, è importante avere gli occhi aperti ed essere risvegliati. Est-ce que vous réalisez les temps que nous vivons? Realizzate i tempi che stiamo vivendo? C'est facile de dire Amen, gloire à Dieu, je crois que Jésus revient. È facile dire gloria a Dio, aspetto che il Signore ritorni, Est-ce que tu le crois vraiment? ma lo credi veramente? Parce que si tu le crois, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Perché se tu lo credi veramente ci sono delle cose che devono cambiare. Il y a beaucoup de choses que tu vas mettre de côté. Ci sono molte cose che tu devi mettere da parte. Et tu vas mettre les priorités sur le Seigneur et sa volonté. E tu metterai le tue priorità sul Signore e sulla sua volontà. Et ça va changer ta vie. E questo cambierà la tua vita. Parce que si Jésus revient, Perché se Gesù viene, il faut plus se préparer, il faut être prêt. non bisogna prepararsi, bisogna essere pronti. Amen. Il faut que nos yeux s'ouvrent, les yeux de nos cœurs, que les écailles tombent. Allora bisogna che gli occhi si aprano, che le scaglie dei nostri occhi cadano. Frères et sœurs, c'est une question de vie ou de mort È spirituelle, una questione di vita o di morte spirituale, éternelle. eterna. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe sur Internet et tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux dans le monde, Oggi quando vediamo tutto ciò che succede attraverso i media o internet, i social, qu'est-ce qu'on ne dit pas au nom de Jésus, au nom de la Bible? Qu'est-ce qu'on ne dit pas au nom de Jésus, au nom de la Bible? non si dice... Non. Hein? Oui, qu'on dit n'importe quoi au nom de Jésus, au nom de la Bible. E chiaramente tutto si dice, ma non si dice che abbia importanza il Dio, la Bibbia. Nessuno di loro ci parla di questo. Beaucoup de gens brandissent la Bible Molti agitano la Bibbia et véhiculent des hérésies e però trasmettono delle eresie et amènent la population, e portano la popolazione, notre génération, la nostra generazione, dans l'erreur, nell'errore, Loin de agitando Dieu. la Bibbia, non pas dans la volonté de Dieu. non nella volontà di Dio. La vie chrétienne, c'est une question de vision. La vita cristiana è una questione di visione. Qu'est-ce que tu vois quand tu lis la Bible, quand tu pries le Seigneur? Cosa vedi quando leggi la Bibbia, quando preghi il Signore? Est-ce que tu vois le ciel ouvert? Vedi i cieli aperti? Est-ce que tu crois que Dieu est au contrôle de toutes choses? Credi veramente che il Signore ha il controllo di ogni cosa? Est-ce que tu t'approches du roi des rois, du seigneur des seigneurs, comme tu l'as chanté? E ti avvicini veramente al Re dei Re, il Signore dei Signori, come abbiamo cantato? Est-ce que tu t'approches avec un profond respect, une crainte dans ton cœur? Ti accosti con un profondo rispetto, un timore nei confronti di Dio nel tuo cuore? Parce que tu es devant le Dieu créateur des cieux et de la Perché terre, sei davanti al Signore del cielo e della terra, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. che è colui che è onnipotente, ha tutto il potere sia in cielo che in terra. Que vois-tu? Che cosa vedi tu? Qu'est-ce que nos yeux voient? Che cosa vedono i nostri occhi? Jésus a ouvert le ciel par le don de sa vie sur la croix. Gesù ha aperto i cieli attraverso il dono della sua vita sulla croce. Par le sacrifice de la croix, tout est accompli. Attraverso il sacrificio della croce tutto è stato compiuto. La dette est payée. Il debito è stato pagato. Il n'y a plus rien à rajouter. Non c'è più niente da aggiungere. Le ciel s'est ouvert. Il cielo è aperto. Et tant que Dieu veut que le ciel reste ouvert, E dunque Dio vuole che il cielo resti il aperto. restera ouvert. E se Lui vuole questo resterà Même aperto. toutes les puissances de l'enfer ne peuvent rien. Tutte le potenze dell'inferno non potranno niente contro lui. C'est encore un jour de È grâce. ancora il giorno di grazia. Un jour où Dieu veut se révéler. Un giorno in cui Dio vuole ancora rivelare. Un jour où Dieu se révèle encore de partout dans le monde. Il giorno in cui ancora Dio si rivela dappertutto nel mondo. Et croyez-moi, E credetemi, si le ciel est ouvert, se il cielo è aperto, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de cœurs ouverts. ci sono anche dei cuori aperti. Parce que beaucoup de personnes ont soif Perché molte persone hanno sete de di vérité, verità,
Et ils ne savent même pas que c'est de Jésus qu'ils ont besoin. Non sanno che hanno bisogno di Gesù. Mais c'est pour ça que la responsabilité de l'Église est Ma importante. per questo la responsabilità della Chiesa è importante. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit d'aller vers le Per monde. questo che Gesù ci ha detto di andare. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Siete del mondo, siete nel mondo ma non siete del mondo. On est appelé à être la lumière du monde, Siamo chiamati ad essere la luce del le mondo, sel de la terre. il sale della terra. Et les gens, moi je vous dis franchement, Vi dico francamente ora, en faisant du porte-à-porte, je le disais ce matin, evangelizzando porta a porta, lo dicevo stamattina, certains me disaient, mais du porte-à-porte, ils vont te prendre pour un témoin de Jéhovah. qualcuno mi diceva ti prenderanno per un testimone di Geova. Mais quand on me dit, vous êtes un témoin de Jéhovah, Ma quando mi chiedono sei un testimone di Geova? je dis non, pas du tout. No, assolutamente. Ça intrigue tellement les personnes qu'ils parlent avec moi et des fois ils me font rentrer. E trovo delle persone che parlano con me e mi fanno entrare. Et je peux vous dire que combien de fois on a tapé à des portes, il y a des portes qui se sont fermées. E tante volte abbiamo bussato alle porte, le porte si sono chiuse, sono rimaste chiuse, Mais beaucoup se sont ouvertes ma molti si sono aperti et on avait l'impression que les gens nous attendaient. e a volte abbiamo avuto l'impressione che le persone ci aspettavano. À Ajaccio, un jeune qui est sur Corté, à Ajaccio, un jeune qui vit sur Corté, Sì, ad Ajaccio, un giovane che vive a Corté, il participe aux réunions souvent sur Ajaccio. partecipa alle riunioni che teniamo ad Ajaccio spesso, Il entendait les témoignages que je donnais les dimanches matins. e sentiva le testimonianze che davo la domenica mattina Et il m'a dit, Vincent, e mi ha detto Vincent, il n'a jamais fait de l'évangélisation de porte-à-porte. lui non aveva mai fatto evangelizzazione porta a Je porta. peux venir avec toi? Posso venire con te? J'ai dit, viens. Gli ho detto vieni. Et puis on a fait le porte-à-porte comme ça, là. E allora è venuto con me a fare il porta a porta, Et les portes se sont ouvertes, le porte si sono aperte, dont une una qui s'est ouverte. Sì, una di queste porte che si è aperta. Et il y avait une jeune fille maghrébine. Allora, in una di queste porte che si è aperta, in una di queste case, c'era una ragazza magrebina, sì. Et je commençais à lui parler du E ho Seigneur. iniziato a parlare a lei del Signore. Et puis il y a le petit frère qui est arrivé. È arrivato suo fratello più piccolo, Après une autre sœur. adesso poi un'altra sorella, Et après il y a la mère qui est venue derrière. e poi è venuta la madre. Alors je leur ai expliqué, voilà, je suis pasteur et je viens vous apporter l'évangile, l'injil, la bonne nouvelle de Jésus. Allora ho spiegato loro, sono un Écoutez, tout pastore. ça. Sì. La mère, elle a dit, rentrez. Allora la madre ha detto entrate, entri. On s'est retrouvés dans le salon, Ci siamo trovati nel salone. en train de se tenir tous comme ça par le bras. Je les ai jamais vus, moi je les connais pas, moi. Non le conoscevo, ci siamo tenuti. C'était maghrébins, des musulmans. Sono musulmani. On s'est retrouvés comme ça en train de prier dans le nom de Jésus pour que Dieu les bénisse. Trovati abbracciati a pregare nel nome di Gesù. Le jeune qui est venu avec moi, il a été comme ça, il faisait mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Il giovane che è venuto con me era stupito, non capiva. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Ma cosa succede? Il était étonné. Je vous assure, beaucoup de gens nous attendent. Molte persone ci aspettano. Il nous faut avoir les yeux ouverts. Dobbiamo avere gli occhi aperti. Qu'il y a des gens qui ont soif de Dieu. Perché ci sono persone che hanno sete di Dio. On entend trop souvent, c'est difficile. Sentiamo troppo spesso dire è difficile. Pas ici à Sassari, c'est pas difficile en Sardaigne. Sassari no, lo so. C'est facile en Sardaigne, hein, Roberto, c'est facile. Tout est facile. Non, non, non. On se met des barrières nous-mêmes. Noi stessi mettiamo delle On barriere. construit des murs nous-mêmes entre nous et la société. Noi stessi E costruiamo le dei gens. muri attraverso fra noi e la società, i giovani. Mais je crois qu'on fait une erreur terrible. Ma credo che facciamo un errore terribile. À chaque fois qu'on a fait simplement ce que Jésus nous a demandé, Semplicemente dovremmo fare ciò che Gesù ci ha chiesto di fare. on est allé vers les gens. Andare verso la gente. Le Seigneur nous a encouragés. Il Signore ci incoraggia a farlo. Et nous a conduits vers des personnes qui ont besoin, E il Signore ci ha condotti varie qui ont le volte cœur prêt à recevoir. verso persone che avevano bisogno. Le Seigneur a ouvert le ciel, frères et sœurs. Tout est accompli. Tutto è compiuto, il Signore ha aperto i cieli, fratelli e sorelle. Ce matin, je voudrais vraiment rappeler à chaque croyant que nous n'avons pas à attendre que le ciel s'ouvre.
nous n'avons pas prié pour que le ciel s'ouvre. Abbiamo pregato perché il cielo si aprisse. Mhm. Ça fait du bien, Nico. Hein? Salute. Mais le cri de Dieu à son peuple est encore aujourd'hui cette réalité puissante. Le ciel est Ma ouvert. il grido di Dio al suo popolo è ancora oggi questo. Il cielo è aperto. Entendons le cœur de Dieu qui parle à son Église. Ascoltiamo il cuore di Dio che parla alla sua Chiesa. Réveille-toi, Rivelati, ouvre tes yeux, apri i tuoi occhi, ouvre ton cœur, apri il tuo cuore, ouvre tes oreilles apri le tue orecchie et crois dans vraiment l'assistance du Saint-Esprit. e credi veramente nell'assistenza dello Spirito On est une Santo. église de Pentecôte. Siamo in una chiesa pentecostale? Est-ce que c'est juste le titre qu'on a dans nos églises? O è solo il nome sulla chiesa? J'ai peur que le mouvement de Pentecôte est devenu un monument. Ho paura che il movimento pentecostale sia diventato un monumento. Mais nous voulons non pas devenir un Ma noi non monument, vogliamo diventare un monumento. mais nous voulons être dans le mouvement de l'Esprit. Noi vogliamo essere nel movimento. Et dans ces temps que nous vivons, le Saint-Esprit veut réveiller son Église et nos cœurs. E nel tempo in cui viviamo lo Spirito Santo vuole rivelarsi alla sua Ce Chiesa. n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Non è riservato al Ce pastore. n'est pas que pour les jeunes qui doivent se lever. Non è per i giovani. Mais je che crois deve que rivelarsi. la nonne, la mamie, elle peut, elle aussi, Dieu veut l'utiliser. Il Signore non vuole utilizzare solo i giovani, vuole utilizzare anche le mamme, i nonni. Si. Amen. Il y en a Amen. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Alors, que nous puissions entendre vraiment la voix de Dieu. Che possiamo veramente ascoltare la voce di Dio. Vous savez, qu'est-ce qui fait que il y a des gens, je ne sais pas, il y a des croyants, il y a des chrétiens, on a l'impression que, je ne sais pas, eux, le ciel est ouvert au-dessus de leur tête. C'è l'impressione che dei credenti Certains chrétiens, ils ont comme le ciel ouvert au-dessus de leur tête. hanno i cieli aperti sopra la loro testa, Oui, parce que qu'ils traversent des moments difficiles, attraversano dei momenti difficili, qu'ils vivent des réponses à la prière. vivono dei... Réponse à la prière. Riposarsi. C'est... Non pregano costantemente. Non, peut-être pas. Des réponses. Le risposte. Oui, Non oui. ricevono delle risposte alle preghiere. Nico, il est fort, hein, parce que c'est pas No, évident. no, bravo. C'est pas évident, vous savez, c'est pas évident de traduire. C'est pas évident. Mais on s'aperçoit qu'il y a des gens, et voilà, c'est les chrétiens, pourtant ils vivent les difficultés comme tout le monde, Sì, vivono difficoltà come gli altri, non sentono la risposta alle loro preghiere, mais ils vivent la présence de Dieu. ma vivono la presenza di Dio. Qu'est-ce Sono qui fait credenti. que d'autres, on a le même Dieu, Cosa fanno gli altri che hanno lo stesso Dio? ils vivent des difficultés, Anche gli altri vivono delle difficoltà, mais ils sont prêts à tout abandonner à la moindre difficulté. ma si abbandonano alle difficoltà. Ou sinon même ils en veulent au Seigneur, ils en veulent à Dieu. Peut-être qu'ils en veulent à Dieu, ils pointent le poing contre le ciel. Sì, oppure si ribellano a Dio, sì, elevano i loro pugni contro Dio. Qu'est-ce qui fait la différence? Che cosa fa la differenza fra chi crede e chi non crede in questo senso? Tout simplement la foi. Semplicemente la fede. La foi dans la parole, toute simple. La fede, la semplice fede nella parola. Ce que Dieu dit, Quello che Dio dice, ce que Jésus m'a dit, quello che Gesù ha detto, ce que le Seigneur m'a promis. quello che il Signore mi ha promesso. Amen. Amen. Le Seigneur ne ment pas. Il Signore non ment pas. non mente, Il est fidèle. Lui è fedele, Il ne nous mentira jamais. non mentirà mai, Il est fidèle. Lui è fedele. Je crois que c'est important de réaliser ça. E credo sia importante realizzare questo. Et je crois que je vais terminer avec ce qu'on a vécu, une expérience d'un couple d'Ajaccio. Allora, voglio terminare raccontandovi un episodio di una coppia di Ajaccio. Un couple qui était fidèle à l'église, qui venait, faisait pas de bruit, mais ils étaient là. Una coppia che era fedele alla Chiesa, insomma era presente, era sempre presente. Un vendredi soir, j'allais visiter quelqu'un en scooter.
Un venerdì sera sono andato a visitare qualcuno et mon téléphone a sonné. e il mio telefono ha squillato. Et le mari Il marito di questa coppia me téléphone et me dit en criant, Vincent, viens vite, c'est mi dice grave. gridando, vieni, è grave, Et il raccroche. e mette giù il telefono. Je rappelle parce que oui, mais je viens où? Io dico, ma vado dove? Alors il me dit, viens vite, c'est très grave, et il raccroche. E dice, vieni, è grave. Alors j'étais là, j'étais désemparé. Sì, ero Sì, disarmato, non sì. sapevo cosa fare. Et j'ai vu une ambulance Ho visto passare passer à un'ambulanza toute vitesse devant moi avec les sirènes, les con voitures le comme ça. sirene spianate. J'ai pris le scooter et j'ai suivi. Ho preso lo scooter e l'ho seguita. Et là je suis arrivé devant un immeuble. E sono arrivato davanti ad un immobile. C'était l'immeuble où habitait leur fille. In questo edificio abitava la figlia di questa coppia. Leur fille venait de se faire assassiner. La loro figlia era stata assassinata. Et là, je me suis retrouvé avec eux. E mi sono trovato con loro. Qu'est-ce que vous auriez dit? Che cosa avreste detto? J'ai rien dit que simplement pleurer avec eux. Non ho detto niente, ho pianto con loro. Et ça a été quelque chose de terrible. È stato qualcosa di molto terribile. Parce que l'assassinat de cette fille a été quelque chose d'horrible. L'assassinio della figlia è stato qualcosa di terribile. Et ce couple, on les a entourés. Allora abbiamo circondato questa coppia. L'Église a entouré ce couple. Tutta la chiesa è stata intorno. Il faut savoir que le mari, la mère est gitane. La madre è gitana. Le père est un espagnol gitan. Et il padre è mezzo spagnolo, mezzo gitano. Vous savez, souvent dans ces cas-là, ça entraîne des choses très graves par la suite. Di sé, quando succedono queste cose, in quegli ambienti succede Des vengeances, tout ça. Succedono anche delle vendette, no? Vengono fuori delle vendette, seguono delle vendette ad un assassinio di questo genere, in quegli ambienti. La mère était tellement détruite. La madre era talmente distrutta. Le soir, elle a crié vers Dieu. Quella sera ha gridato contro Dio, verso Dio. Elle disait pourquoi? E diceva Dio, perché? Elle me disait à moi, Vincent, on aime le Seigneur, on est fidèle, on a toujours été là, on n'est pas parfait, mais on aime le Seigneur. E diceva a me, Vincent, noi amiamo il Signore, siamo fedeli, perché? Et elle a cherché la face de Dieu. E ha cercato il volto di Dio. Et Dieu lui a parlé. E Dio le ha parlato. Aujourd'hui, ce couple est toujours dans l'église. E tuttora questa coppia è nella chiesa. Et alors qu'il y avait les gens qui venaient au funérarium, E c'era gente che è venuta al funerale. elle encourageait la maman, les gens qui venaient les voir. E la mamma ha incoraggiato la Elle gente. consolait les gens qui venaient les voir. La mamma ha consolato la gente che veniva al funerale. Beaucoup de gens pensaient qu'elle faisait un déni. Molta gente pensava che. Un déni, c'est-à-dire non, elle ne croyait pas. Sì, che non credeva. Mais ce n'était pas un déni. Elle croyait vraiment de tout son cœur. E lei credeva veramente con tutto il suo cuore. Que malgré ce qu'il vivait, Malgrado ciò che stava vivendo, Dieu était là. Dio era lì. Et Dieu les a soutenus et les soutient encore aujourd'hui. E Dio li ha sostenuti e li sostiene ancora oggi. L'autre jour, il y a quelque temps de ça, je l'ai visité. L'altro giorno li ha visitati. Et la maman. La mamma li ha visitati. Et elle me disait, tu sais Vincent, E mi ha detto, sai Vincent, les hommes ne peuvent pas comprendre ce que je vis, la douleur, la souffrance. le persone non possono capire il dolore che provo, che attraverso. J'ai appris ça. Ho capito questo. Et c'est pour ça que maintenant, parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas de larmes, qu'on n'a pas de souffrance. Non è che perché siamo credenti non attraversiamo lacrime, dolore. Quand il me vient les angoisses et les larmes, Quando ci sopraggiungono le lacrime, il dolore, l'angoscia, je vais au pied de la croix de mon Sauveur. io vado ai piedi della croce del mio Et Salvatore. Jésus vient me consoler. E Gesù viene a Il consolarmi, vient me calmer. viene a calmarmi Et il me redonne des forces. e mi ridà la forza. Et on prie ensemble avec mon mari.
e preghiamo insieme con mio marito. Il m'a dit, cette vie, elle me sert plus à rien ici-bas. Cette vie, elle n'est plus, pour moi, elle n'a plus de valeur. Questa vita per me non ha più nessun valore, Mais j'ai quand même ce désir ma ho questo desiderio tuttavia de pouvoir aider des gens qui traversent des choses difficiles comme di moi. poter aiutare gli altri a attraversare situazioni difficili. Le miracle de Dieu dans tout ça. Le miracle de Dieu dans tout ça. Il miracolo di Dio in tutto questo C'est pas des belles paroles qui peuvent apporter la consolation. non sono le belle parole che portano consolazione. Il n'y a que le consolateur, le Saint-Esprit, qui est capable de faire ça. L'unico che è in grado di consolare è lo Spirito Santo. Alors le ciel est ouvert. Allora il cielo è aperto, Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas nous arriver quoi que ce soit. non significa che non ci può succedere più Parce qu'il y a nulla. des chrétiens qui, au travers des siècles, ont vécu des choses horribles, et encore aujourd'hui. Ancora oggi ci sono dei credenti che subiscono delle cose La orribili. persécution, des choses, ils perdent tout. La persecuzione, perdono tutto. Chaque semaine, on entend des rapports de chrétiens qui sont tués, on brûle des églises. Ogni settimana sentiamo che in alcuni posti del mondo i credenti vengono uccisi, le loro chiese vengono bruciate. Et la seule chose qu'ils demandent, c'est que de prier pour eux pour qu'ils restent dans la foi. E la cosa sola che viene richiesta è che si preghi per loro perché restino nella fede. Alors, le ciel est ouvert, mais même si le ciel est ouvert, il peut nous... Ouais. Allora il cielo è aperto, ma anche se il cielo è aperto, On peut vivre des choses dramatiques, possiamo attraversare dei momenti drammatici. mais comme le ciel est ouvert, Ma siccome il cielo è aperto, nous avons l'assistance du Saint-Esprit. noi abbiamo l'assistenza da parte dello Spirito Et Santo. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Ne perdons pas de temps, Il Padre non perde tempo, mais laissons le Saint-Esprit nous utiliser. ma lo Spirito Santo vuole utilizzarci. Je vais vous mettre un défi cette semaine. Voglio sfidarvi questa settimana. Tous les matins, Tutte le mattine, priez pour que Dieu vous mette sur votre route quelqu'un qui a besoin de lui. perché pregate perché Dio metta ogni mattina delle persone che hanno bisogno sulla vostra strada. Ou que vous soyez sur la route de quelqu'un qui a O che besoin. voi siate sulla strada di qualcuno che ha bisogno. Vous allez rendre témoignage à Roberto à la fin de la semaine. Voi alla fine della settimana avrete delle testimonianze da raccontare. Parce que le Saint-Esprit entend nos prières. Perché lo Spirito Le Santo Seigneur entend nos ascolta le vostre preghiere. Et nous devons croire dans la puissance de la E prière. dobbiamo credere nella potenza della preghiera. Roberto, c'est quand les réunions de prière ici? Quando è la riunione di preghiera qui? Venerdì. Ça doit être plein ici. C'est plein. C'est plein. Tu dois refuser du monde dehors. Dice è pieno qui, devi stare alla porta per non farli entrare Que ce tutti. lieu soit trop petit, que le feu du Saint-Esprit vienne nous embraser, frères et sœurs. Le ciel est ouvert, que la grâce de Dieu est avec nous. Ne perdez pas confiance. Et peut-être tu as besoin de demander pardon à Dieu, de revenir à Dieu de tout ton cœur. Forse Scusa. Allora, vi racconto la sostanza. Allora, il cielo è aperto e la grazia di Dio è su di voi. Forse avete bisogno di tornare a Dio, abbiamo bisogno di tornare a Dio e chiedere perdono a Dio. Ouais. Le Seigneur est celui qui est là, prêt à nous recevoir. Il Signore è pronto a riceverci. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Je voudrais prier pour vous maintenant. Posso pregare per voi adesso? Peut-être il y a quelqu'un qui est au milieu de nous ce soir. Forse c'è qualcuno in mezzo a noi stasera Tu as été déçu, che è stato deluso, déçu par des frères et sœurs, deluso da fratelli, sorelle, blessé dans ton cœur par des paroles. ferito dalle parole di qualcuno. Tu as peut-être chuté dans ta vie chrétienne. Forse sei scivolato nella tua vita Le cristiana. péché t'a touché comme à nouveau. Il peccato ti ha toccato di nuovo. Viens avec un cœur repentant ce soir. Vieni stasera con un cuore pentito davanti Le a Dio. Seigneur est celui qui pardonne les Il péchés. Signore è colui che perdona i peccati. Il veut nous utiliser à chacun d'entre nous. Vuole utilizzare ognuno di noi. Alors viens avec un cœur vrai et sincère. Vieni stasera con un cuore. Le Seigneur va bénir, va te renouveler. Il Signore vuole benedirti Et il va te donner d'avancer avec un ciel ouvert au-dessus de toi. e vuole vederti avanzare con un cielo aperto sopra di te, Avec une relation avec le ciel. con una relazione attraverso il cielo, Et tu vas voir le surnaturel de Dieu dans ta e vie. vedrai il soprannaturale di Dio su di te. Amen. On prie le Seigneur. Preghiamo. Seigneur mon Dieu, Signore mio Dio,
Je veux te prier pour cette assemblée. Voglio pregarti per questi credenti, per questa assemblea, Cette assemblée qui est une assemblée mère, per questa assemblea, Signore, qui a permis à cette œuvre d'Olbia de naître. che ha permesso anche a questa assemblea di Olbia di nascere, di formarsi. Je te prie pour que cette assemblée soit visitée par le Saint-Esprit encore. Prego perché questa assemblea sia nuovamente visitata dal tuo Spirito Santo. Seigneur, tu es déjà à l'œuvre dans cette assemblée. Signore, tu sei già all'opera in questa assemblea. Mais tu veux embraser le cœur de chacun E tu vuoi abbracciare il cuore di ognuno di noi par le feu du Saint-Esprit attraverso il fuoco dello Spirito Santo. pour que cette ville soit bouleversée Perché perché questa città sia messa sotto sopra dal tuo et Spirito. entende le nom de Jésus annoncé E si senta il tuo nome annunciato in questa città, dans toutes les ruelles de cette in ville. tutte le vie di questa città. Seigneur, viens bénir les cœurs brisés peut-être Signore, vieni a benedire i cuori feriti et viens secourir ceux qui ont besoin de toi. e vieni a soccorrere coloro che hanno bisogno di Il te. y a peut-être quelqu'un qui a passé un drame dans sa vie. C'è forse qualcuno che ha attraversato una situazione drammatica nella sua vita. Viens consoler son cœur, Seigneur. Signore, vieni a consolare il suo cuore. Viens au secours de mes frères et sœurs. Vieni in soccorso ai miei fratelli e alle mie sorelle. Et manifeste ta grâce encore sur chacun d'entre nous. E manifesta la tua grazia in ognuno di noi. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Si Roberto veut peut-être avoir un temps de prière, comme tu veux, Roberto. Se ti vuoi aggiungere in preghiera.